नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारू आज आप जबरदस्त गुजराती सॉन्ग रील्स विडियोनी अंदर। तो एक फूल प्रोजेक्टनी अंदर दररोजनी जेम साव सरल सिंपल तो मात्र एक तमारो फोटो सेंड कर जबरदस्त रील्स बनाता शीखवाड़शुं। तो आज विडियो नानो डेमो जोई लो। फूल डेमो टेलिग्राम चेनल अंदर मळेली छे। टेलिग्राम जे लिंक है आप डिस्क्रिप्शननी अंदर आपेली है। तो डेमो ने तमे जे विडियो जोईशे विडियो बनाववा माटे को प्रोजेक्ट लेवानो छे। प्रोजेक्ट लेवा माटे तमे डिस्क्रिप्शन में आवशो तमने एक लिंक मळी जशे। लिंक पर क्लिक करशो आ रीते खुलीने आवशे। गुजराती टेक्स्ट पीएनजी लखेलुं रहेशे, एना पर क्लिक करवानुं छे। क्लिक करशो आ रीते तमारी पासे साइड खुलीने आवी जशे। अहींया एक सरसनुं आइकन तमने जोवा मळी जशे। एना पर क्लिक करीने अहींया आगळ तमारे कोड छे जे लखવાનો रहेशे। कोड छे 0179। आटलू लखी सर्चना आइकन पर તમે क्लिक करशो तो नीचे તમારી પાસે टाइटल कोड ने थंबनेल છે आ प्रमाणे તમારી પાસે શો થઈને આવશે। આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કરશો આ રીતે ખુલી જશે પોસ્ટ। આમાં તમારે સેજ ઉપર કરી નીચે જવાનું છે। થોડુંક તમે નીચે આવશો એટલે તમને અહીંયા લખેલું જોવા મળી જશે ફૂલ પ્રોજેક્ટનું બટન જોવા મળશે। એના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે એટલે તમારી પાસે એક ફૂલ પ્રોજેક્ટ છે એડ થઈને આવી જશે। જો પ્રોજેક્ટ એડ ન થાય, કોઈ પણ એરર આવે, પ્રોબ્લેમ આવે તો નીચે કમેન્ટ કરજો, આપણે પૂરેપૂરું સોલ્યુશન કરી આપીશું। નીચે જે ઇનપુટનું બટન દેખાઈ રહ્યું છે એના પર ક્લિક કરીને प्रोजेक्ट ने तमारे ओपन करवानो छे। प्रोजेक्ट ओपन कर्या पछी आ रीते खुलशे। नीचे तमने एक इमेज जोवा मळशे। आ इमेज पर क्लिक करी कलर फिल नो ऑप्शन छे एना पर क्लिक करवानुं छे। त्यार पछी जे नीचे नंबर छे नंबर पर क्लिक कर देवानुं छे अने अहींया तमारे जे फोटो राखवो होय फोटो राखी प्लसना आइकन पर क्लिक कर देवानुं छे। तमारो फोटो एड थई गयो छे એટલે તમારો વિડીયો બનીને અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ જશે। ઉપર જે શેરનું આઇકન છે એના પર ક્લિક કરી એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરશો, વિડીયો તમારો સેવ થઈને આવશે।